पिला माने तमाने थंबनेल देखि जानि पारुथबो आज ए वीडियो रे आमी तम +2 सेकेंड ईयर इतिहास बही रे थिबा यूनिट 5 रो किछि 2 मार्किया प्रश्न आलोचना करिबा जो मानकर +2 सेकेंड ईयर हैला एवं जो माने +2 बोर्ड एग्जाम देबे से मानक पई बहुत हेल्पफुल रहइबो। तो पिला माने ता पूर्वरु तमाने जदि एही चैनल रे नुवा अछ ताहले चैनल टी को प्रथमे सब्सक्राइब करि दियो। आमे आ समय नष्ट न करी देखिबा प्रथम प्रश्न कोन अछि। रिस्ले सर्कुलर संपर्क रे लेख 1903 मसिया डिसेंबर 3 तारिख रे ओडिया भाषाभाषी अंचल को नहीं एक प्रदेश गठन करिबा पई लॉर्ड कर्जन योजना करिथिले। सेही वर्ष पुणी संबलपुर कोर्ट कचेरी रे ओडिया भाषा प्रचलन करागला। तद अनुଯାयी भारत सचिव हेनरी रिस्ले बंग मानराज ओ मध्य प्रदेश सरकारंकर मतामत लोड़ीथिले। फल प्रकाशित होइथिला रिस्ले सर्कुलर। तो पिला माने मन रखिबो रिस्ले सर्कुलर संपर्क रे निहाती भाबरे परीक्षा रे आसीबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेहरू कमिटी काहेकि गठन करा जायथिला। प्रदेश मानकर सीमा निर्धारण रो पुनर्विचार पई मोतीलाल नेहरूंको अध्यक्षता रे सर्वदलीय सम्मेलनी पक्षरु एक कमिटी गढ़ा जायथिला। ताहा थिला नेहरू कमिटी। एहार रिपोर्ट रे स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन प्रसंग स्थान पाइथिला। तो पिला माने मने रखिबो नेहरू कमिटी काहेकि गठन करा जायथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रथम गोल टेबल बैठक रे ओडिसा रु किए जोग देथिले। ओडिया मानक दाबी को से किपरि उपस्थापन करिथिले। प्रथम गोल टेबल बैठक रे ओडिसा रु पारଳାଖେମୁଣ୍ଡିର राजा कृष्णचंद्र गजपति जोग देथिले। से सही बैठक रे स्वतंत्र ओडिशा गठन प्रसंग उत्थापन करिथिले। स्वतंत्र प्रदेश गठन पई ओडिया मानकर दाबी एवं जुक्ति नामक एक पुस्तिका बांटिथिले। पिला माने मन रखिबो प्रथम गोल टेबल बैठक रे ओडिसा रु किए जोग देथिले। ओडिया मानक दाबी को से किपरि उपस्थापन करिथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन संबलपुर लोके काहेकि भाषा आंदोलन चलाइले। केबे संबलपुर अंचल को ओडिशा डिविजन रे रखागला। शासनगत सुविधा दृष्टि संबलपुर स्कूल कचेरी रे हिंदी भाषा प्रचलन करा जिबारु संबलपुरवासी अनुभव कले जे एहा द्वारा संबलपुर ओ मध्य प्रदेश मध्य रे कर्मचारी मानकर अदल बदल करा जिवो। पुनश्च सेमानक मातृभाषार उच्छेद हेतु सेमाने अपमानित बोध कले। तेणु सेमाने भाषा आंदोलन चलाइले। 1905 मसिया जुलाई 19 तारिख रे संबलपुर को मध्य प्रदेश रु पृथक करी ओडिशा डिविजन रे रखागला। नेक्स्ट क्वेश्चन 1903 मसिया रे केउ नेता माने प्रथम ओडिया जातीय सम्मेलनी आयोजन करिथिले। कहा नेतृत्व रे उत्कल सम्मेलनी रो वार्षिक अधिवेशन भिन्न भिन्न स्थान रे बसिथिला। 1903 मसिया रे मधुबाबू कनिकार जमीदार राजेंद्र नारायण भंजदेव एवं मयूरभंजर महाराजा श्री रामचंद्र भंज प्रथमे ओडिया जातीय सम्मेलनी आयोजन करिथिले। मधुबाबूंक नेतृत्व रे उत्कल सम्मेलनी रो वार्षिक अधिवेशन भिन्न भिन्न स्थान रे बसिथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन ओडनेल कमिटी केबे तांकर ऐतिहासिक रिपोर्ट प्रदान करिथिले। एही रिपोर्ट अनुसार नूतन ओडिशा प्रदेश गठन रे केउ केउ अंचल स्थान पाइथिला। 1932 मसिया एप्रिल 19 तारिख दिन ओडनेल कमिटी तांकर ऐतिहासिक रिपोर्ट प्रदान करिथिले। एहार रिपोर्ट अनुसार नूतन ओडिशा प्रदेश गठन रे ओडिशा डिविजन अनुगुल खड़ियाल रायपुर गंजाम जिलार बहुत अंश एवं विशाखापाटना आदि अंचल स्थान पाइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन जातीय कांग्रेस रो सदस्य भाबरे रमादेवी केउ केउ अधिवेशन रे योगदान करिथिले। जातीय कांग्रेस रो सदस्य भाबरे रमादेवी 1922 ख्रीष्टाब्द रे गया अधिवेशन रे एवं 1928 ख्रीष्टाब्द रे कलिकता अधिवेशन रे जोग देथिले। एतत् व्यतीत 1931 ख्रीष्टाब्द रे से निखिल भारत जातीय कांग्रेस अधिवेशन रे जोग देथिले। पिला माने मन रखिबो जातीय कांग्रेस रो सदस्य भाबरे रमादेवी केउ केउ अधिवेशन रे योगदान करिथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वाधीनता संग्रामी भाबरे 1930 ख्रीष्टाब्द रे
ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ରମାଦେବୀ କି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ? 1930 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ରମାଦେବୀ ଯୋଗଦେଇ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ, ନିଶା ନିବାରଣ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଡ଼ିତ ରହିବା ସହ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଓ କୁଜଙ୍ଗଠାରେ ଲବଣ ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କାରାବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କିପରି ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ହୋଇଥିଲା? ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏବଂ ବଡ଼ଲାଟ ଲର୍ଡ ହାର୍ଡିଞ୍ଜଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶରୁ ପୃଥକ କରି ବିହାର ସହିତ ମିଶାଇ ଦିଆଗଲା। ସୁତରାଂ ଏପ୍ରିଲ 1, 1912 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲା ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ମଲ୍ଲେ ମିଣ୍ଟୋ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନରେ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପଟି କ'ଣ ଥିଲା? ଏଥିପାଇଁ କେଉଁମାନେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ମଲ୍ଲେ ମିଣ୍ଟୋ। ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନରେ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପଟି ହେଲା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଥିବା ଭାରତ ସଚିବଙ୍କ ପରିଷଦରେ 2 ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ କେଜି ଗୁପ୍ତା ଓ ସୟେଦ ହୁସେନ ବିଲ୍ ଗ୍ରାସି ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ? ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ? ଗେଟେଲଙ୍କ ଭାଷାରେ ସମ୍ବିଧାନ ମୌଳିକ ନୀତି ନିୟମର ଏକ ସଂଗ୍ରହ ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସରକାର ଓ ଶାସିତ ବା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଇନଗତ ସମ୍ପର୍କ ନିରୂପିତ ହୁଏ ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ରର କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୌଳିକ ଆଇନ ସମୂହର ଏକ ସମ୍ମିଳିତ ପରିପ୍ରକାଶ ଅଟେ, ଯାହା ସରକାରର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଓ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଇଣ୍ଡୋ ସେରାସେନିକ ଶୈଳୀ କ'ଣ? ଇଣ୍ଡୋ ସେରାସେନିକ ଶୈଳୀ କ'ଣ? ନା ଇଣ୍ଡୋ ସେରାସେନିକ ଶୈଳୀ କହିଲେ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ମାନଙ୍କ ମିଶ୍ରିତ ଶୈଳୀକୁ ବୁଝାଏ। ଏହି ଶୈଳୀର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଛାତ୍ରୀ, ଗମ୍ବୁଜାକାର ଜାଲି ଏବଂ ଧନୁ ଆକାର। ଭାରତୀୟ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ଶୈଳୀକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ଇଂରେଜମାନେ ନିଜକୁ ଭାରତର ଆଇନତଃ ଶାସକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଏହି ଶୈଳୀରେ 1911 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେମାନେ ଗେଟୱେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଶିଳ୍ପପତି ଜାମ୍ସେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସାଇମନ କମିଶନ ଆଗରେ କି ପ୍ରକାର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା? ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଦେଶବାସୀ ସାଇମନ କମିଶନକୁ ବର୍ଜନ କରିଥିବା ବେଳେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକସଭା ଏବଂ କନିକାର ରାଜା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେଓ, ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦାସ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାନ୍ତି ଆଦି ବିଶିଷ୍ଟ ନେତାମାନେ ପାଟନାଠାରେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ କମିଶନ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳର ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ସାଇମନ କମିଶନ ଆଗରେ କି ପ୍ରକାର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ସମ୍ବଲପୁରର ମିଶ୍ରଣ କିପରି ହୋଇଥିଲା ଉଲ୍ଲେଖ କର। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। 1895 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟ କମିଶନର ସାର ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ଫ୍ରେଜର ସମ୍ବଲପୁର କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାନଙ୍କରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉଚ୍ଛେଦ କରି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ କରାଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ବିରୋଧରେ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ 1903 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପୁନର୍ବାର ସମ୍ବଲପୁର କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। ବଡ଼ଲାଟ ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ଓଡ଼ିଶା ଭ୍ରମଣରେ ଆସି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ଏକତ୍ରୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ହୃଦବୋଧ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ରିସ୍ଲି ସର୍କୁଲାର ଅନୁଯାୟୀ 1905 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 19 ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ଡିଭିଜନ ସହ ବଙ୍ଗ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ ମିଶିଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ସମ୍ବଲପୁରର ମିଶ୍ରଣ କିପରି ହୋଇଥିଲା? ଅଟଲି ସବ୍ କମିଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିବରଣୀ ଦିଅ।
साइमन कमिशन 1928 रे ओडिया मानकर समस्यार समाधान पाई एक सब कमिटी गठन करथिले। मेजर CR अटली थिले एही सब कमिटीर अध्यक्ष। एही सब कमिटीर सुपारिश क्रमे अनुगुल बंग देशर किछि अंश, मांद्राज प्रेसिडेंसीर गंजाम और मध्य प्रदेश सरकारक अधीन रे थिबा खड़ियाल अंचल ओडिशा सहित मिश्रण हेबा पाई स्थिर होइथिला। मात्र मांद्राज सरकार एहार तीव्र प्रतिवाद करथिले। तो पिला माने मने रखिबो अटली सब कमिटी संपर्क रे एक विवरणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश रो अभ्युदय संबंध रे उल्लेख कर। 1935 मसीहा भारत शासन आईन रो 289 धारा रे ओडिशा और सिंधु को दुईटी प्रदेश भाव में ग्रहण करागला। 1936 मसीहा मार्च 3 तारिख दिन ओडिशा ऑर्डर इंग्रेज सरकार द्वारा अनुमोदित होइथिला। एहा फल 1936 मसीहा एप्रिल 1 तारिख दिन स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश प्रतिष्ठा लाभ करिथिला। एही प्रदेश रे कटक, पुरी, बालेश्वर, संबलपुर, गंजाम और कलाहांडी एहीपरि 6टी जिला रहिथिला। सार जॉन ऑस्टिन हबाग थिले स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश रो प्रथम गवर्नर। पिला माने मने रखिबो स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश रो अभ्युदय संपर्क रे लेखि परिबो तम माने परीक्षा रे आसिले। पिला माने तमन को जदि एही वीडियो भल लागि थाए ताहेले लाइक शेयर सब्सक्राइब करे जमा भी भूलिबनी। थैंक यू।